So, blessed morning, family of the living God. Praise my Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, my Lord Jesus. Kami nga mga born again, kinatawag may sala na religion nga born again, pero kami nga ginatawag nga born again, dili may gabase og religion, which is saktong relasyon gud sa Ginoo. Kaysa matag kinabuhi sa tao, sa matag usa sa kinabuhi sa tao, dili man ang religion may makalawa sa tao, kundi relasyon gud sa Ginoo. Saktong relasyon sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang kabubuton. Matod pa sa kapropeta nga nagingon, kung sakto ang imong pagtuo, ayaw biyaan. Sakto man pod, kay once sakto ang imong pagtuo, mao man ay makaluwas sa imo. Sa Badista ba ka? Katoliko, Iglesia ni Cristo, Muslim, o unsa pa na mga pangalan sa simbahan, unsa pa nga religion sa simbahan. Anda mo luwas ang Ginoo basta magtuman lang ka sa iyang kabubuton. Praise my Lord Jesus. So now I pray. I hope you receive your portions as you watch in this video. I declare and I decree and save and proclaim. Both women, both men, every evil spirits, witches, witchcraft, sorcery, black magic, incantations, enchanting rituals, strongholds, generational curses behind their back will be under my authorities, my supervisions, my leaderships, and my altar. Nga ang kuslatan nagingon, simba ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang lagari. In the mighty name of Jesus Christ, I release fire. Receive your portion, Pabligos, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, no weapons of the enemy shall be prosper. I speak breakthrough, victories, abundance, prosperity, and these words of declaration will be covered in the holy precious blood of the Lamb. In the mighty name of Jesus Christ, I release Pabligos, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus Christ's glorious authority, mighty name. Amen. Bless you. Shalom.